हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल शुभ लाइफस्टाइल। देखो मुझे आचार तैयारी करी आपण मानक देखी केवल केमी आचार तैयारी हुए। भल लगी लाइक कमेंट शेयर करने को भूलें। बरकोड़ी की ये धोईदेव, धोईदेला तो भलसे धोईदेव। धोईदेला आचार करवा धोईदेव, धोई सुखईदेव, भलसे सुखईदेव। देखो धोईदेली, धोईदे बाल्टी एपट बाल्टी रखिली। तापर पानी भी टिके निगड़ी जीव ना, से रखिकी पुणी आउ थे जी जा सुखईदेवी। सुखईदेली भल भाव। कोड़ी की ये सुखईदेव, ये सुखईदेवे। कोड़ी भी मुझे सुखईदे देखूँ। तापर प्रस्तुत करवा गुंड। एति कोड़ी केते गुंड कौन लगे मुझे तुम मानक कहबी। डेम्पी छाड़देली मुझे सुखई चोरी कर खाई व्यस्त अच्छी। सब खाईदेला। मुझे आनी मेथी मेथी 100 आनी। मेथी की आचार करने मेथी 100 आनी। भलसे देखो भाजीदेली। टे भलसे भाजीदेले प्रेसर को भलसे गुंड हम। भल भी लगे, बहुत दिन भी आचार रही। देखो पूरा भाजी होगला। एबे को खोलीदबा। भलसे भाजी हो जाए। देखो ढाली देली, ठंडा हाँवाई छाड़देली। पुणी जुआणी आनी 150 ताकू भी ये कली। जुआणी 150 आनी भाजीदेली भलसे भाजी। ढालदेव। देखो पूरा भाजीबा होगला। एबे मु गैस स्टोव बंद करदेली। बंद करके ढाली अधिक भाजीदेली। कड़ा होगला, से धुआं बाहर। खादेवी ठंडा पाई। तापर लंका भाजिली। सब मसला टे तते देवार अच्छे और किसी ना। तते देले ही से गुंड हो। लंका को ढालीदेली। समय छाड़देली। ठंडा होगला। ग्राइंडर थे ग्राइंडर पेसिदेव। रखीदेली ठंडा ग्राइंडिंग देखो सब गुंड करदेली। पुली पइला तेल रे ये हो जे हमर भाउज। हेलो, ये एमिति फुटियार कारण रहस्य कोन? जो परिमाण राग एमिति करे रहस्य कोन? देखो वर्तमान पुणी कुली एमिति खलु जो देखो 3टा कुली तळे पडियाले। बाजे ही गाली दउछंती तू काहे की सब खोली नाही सेति एमिति फुटुची तेल छिटकुची। को वीडियो को लाइक करियो। ल कहउनु ल ससिया कहउनु। आचार अनुजी कहउ हमरा कुली आचार तयारी होची। दया करी सब्सक्राइब करंतु। हां आउ लाइक करंतु, कमेंट करंतु। आचार टेस्ट कर देबे भलो कि नै जणाइबे। हां हम भाउज तो कहि देले हम कोन कहमी। तू किछि कय दरकार नै तू गल देखा। हौ छाड़ो एबे देखो। ए किला गुंडा मेथी को पले जीरा गुंडा। हेडा मेथी ना हेडा जुआणी। हां तो ये तुम कहू। हौ छाड़ो कंफ्यूज हो जनी जीरा कोउटा जुआणी कोउटा तमे देखि कि निजे को कोउटा जीरा कोउटा जुआणी कमेंट रे जणाइबो। जीरा गुंडा करना
ପୁଣି ଜିରା ଆଚାରଟା ମୁଁ କରିଦେବି ଜିରା ରସୁଣଟା 500 ଟଙ୍କା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଜାଣିଛୁ ନା ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ନା ବାବୁ 80 ଟଙ୍କା ଭାଉଜ ରାଗ ଖାଇକି ନା ମିଡିୟମ ଲଙ୍କା ମାନେ ବେଶୀ ରାଗ କରିବେନି ରାଗ ନା କମ ରାଗ ସେଟା ରାଗ ବେଶୀ ରାଗ ନା ହଁ ଲଙ୍କା ପକେଇ ପାଟ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଠେ ଅଧର ପକ ପକେଇଲାନି ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଛିଞ୍ଚିଲାନି ମିଡିୟମ ଲଙ୍କା ପକଇବ ଲୁଣ ଖାଇଲ ଲୁଣ ଏଇ ତ ଖାଇବେ ଯେତେ ହେଇ ବାସ୍ପର ମୋବାଇଲ ଫାଟିବ ଠୁଗଡା କତ ପଡ଼ିଥିଲ ବାସ୍ପର ତୁ ହେଣି ଘୁଞ୍ଚୁ ଦେଢ଼େ କ'ଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ହଳଦୀଟା ସେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଆଚାର ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ବନାଉଛି ମୁଁ ଡାଙ୍ଗଉଛି ସେ ମସଲା ପକାଉଛି ସେ ହଳଦୀ ପକାଉଛି ଏବେ ଜଣ ଆମ ନୂଆ କୋଳି ବନାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇଆଇନି ଏବେ ସିଏ ବନେଇଲେ ବାସ୍ କୁଟିକି ଦବା ଏଇ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖା ତାର ଦେଖେ ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଚିନି ଚିନିଟା ପକଉନ ଟିକେ ତୁ ତୁମ ଇଏଟା ନେଇ ଆସୁନୁ ଯଦି ବସିବ ତୁମ ଇଏଟା ଆଣିଦିଏ ଏଇଟା ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏଇଟା ଜଣେ ଜଣଟା ବେଶୀ ଭାଜି ଦେଇଛି ହେଇଛି ନା ଲଙ୍କା ତୁମେ ଦେଖ ସେ ଭାତ ଆଣିବା ତୁ ଖାଇବୁ ମୋର ଶାଗ ଗଡ଼ି ନା ଭାଇ ଖାଇଗଲା ଆଚାର ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ କି ଖରାରେ ଆଜି ପୁରା ଖରା କଲି ନା ପୁରା ଖରା ଜୋର ଖରା କରୁଛି ଆଚାରକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବ କଷିଦେଲେ ବର୍ଷ ଭରି ରହିବ କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଢେମ୍ପି ନ ଖାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଫୁଲିଯିବ ତାକୁ ଏମିତି କୁଟିଦେଲେ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଖୋଲିଦେବ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁରେଇବ ଜାର୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ ହଉ କି କାଚ ଜାର୍ ହଉ ଯେଉଁଟା ପୁରେଇଲେ ଚଳିବ ମୋଠୁ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କରିଛି ଆଚାର ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଥର କରିଛି ତଥାପି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କଲେ